Super Fiber ay unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics ug alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Imno ng Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa sumkini ang DYKC Sai 75 ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Talent, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. At untak na alas 6:13 og 3 segundos time check hatud kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatud kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatud usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Radyo Runda Balita. Gitutukan ang mga panghitabo sa palibot sud sa 24 oras. Kasayuran dinhi sa ato, sa ubang rehiyon, sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Inyong babati dinhi sa Radyo Runda Balita. Kasayuran naway kaping kunkulang gikan sa untop nga tinubdan. Inyong kasaligan ug way gidapigan. Ania ang Radyo Runda Balita. Mayong adlaw nga Martes, pizza 23 sa buwan sa Hunyo, inyong tigbalita Amy Bustilio. Ani kining mga nag-unang tudling sa atong mga balita. Mga estudyante sa Tacloban gipamusil, 3 patay, 7 ang nangaangon. Mga estudyante rapod ang giingong nabusil sa sud sa ilang classroom. Samtang wa pa mabayre nga mga tag-iyang mga iyuta dito sa Dakbayan sa Naga, karon midimanda na aron nga bayran ang ilang mga kayutaan. Samtang ang RTWPB Region 7 miingon nga sigurado na ang pagsaka sa suhulan sa pribadong sektor, pero kung pila naaranis ilang mga kabot. Samtang balay giswayan og sunog sa bana kay wa paliti og Red Horse. Sa kauluhan attempt sa kinabuhi sa usa ka radio broadcaster nga giparakan pagpusil dito ni nahitabo sa barangay Cagay, Rojas City sayo kagahapon sa buntag gihimuan ang makuti nga investigasyon sa kapulisan. Samtang sa Bagyong Francisco, posible nga bahimo nga super typhoon. Sa gawa sa nasod ang Strait of Hormuz, bisan paman sa pagpahibaw sa nasod sa Iran nga ila na usab kining sirhon apan nagsigi paghapog agi ang mga sakyanan sa kadagatan. Mao katunguluhang tudling sa ato mga balita ug karon sa hingpit nga asoy sa ato mga balita ug sa uban pang mga kasayuran.
Usa ka pagpamusil ang nahitabo didto sa usa ka public high school sa Dakbayan sa Tacloban kagahapon sa buntag. Bibiya og 3 ka mga estudyante ang nagamatay, 7 kalain ang naangol. Unya kini maoy nakapatugbaw nga ang hinungdan ni mao ang school bullying. Ang trahedya nahitabo kini og nakakuha kini sa atensyon dayon sa tibuok nasod kagahapon og miagni og hilabihan ka pigot nga pagbantay diha sa mga eskwelahan. Amaong pag-atake nahitabo alas 9 ang takna sa buntag sa sud sa usa ka grade 9 classroom sa San Jose National High School sa Barangay San Jose. Ang mga otoridad middakop sa duha ka grade 9 nga mga suspitsado. Nagpanuig og 14-15 kinsa migamit og Glock pistol og 38 kalibre nga revolver aron sa pagpamusil nga walay gitumong. Hangtod nga dunay nangaigo ang mga investigador mi-examine karon kung kinibang dugay-dugay ng pagpangbuli mao'y hinungdan sa mga minor de edad paglungsad sa mao nga atake. Ang Police Regional Office Region 8 Director Brigadier General Jason Capoy nagkanayon nga mga suspetsado posible kini nga taud-taud na nga gipangharas sa mga kontra niini nga mga bata usab o mga estudyante. Ang gitumbok nga kakuwangan sa security personnel usa sa mga hinungdan. Diin ang naasoy nga mga nga campus adunay ubay-ubay nga entry points apan gibantayan lang usa ka security guard nga naarapod sa suod sa guardhouse atul sa pagpamusil. Ang mga minor nga mga suspitsado nagpabilid karon ana apas kustodiya sa kapulisan samtang giandam pa ang pag-turnover ni nila ngadto sa Social Welfare and Development Office. Ang Department of Education miilar sa maong insidente nga high alert situation. Mimobilisar og mga opisyal na partner sa DSWD aron pag-provide og psychosocial services. Ang DepEd Region 8 Director Salustiano Jimenez nagikan raw po usad ni sa Region 7 kaniadto nagkanayon nga mga estudyante ug personnel ang ilang kaluwasan nagpabilin nga ilang gihatagan og unang pagtagad. Mukabat og 65 ka mga house and lot owners. Ubo sa segment 3A sa Metro Cebu Expressway ang pagyud makadawat sa ilang road right of way payments. Sukad pa sa tuig 2019 sa diha nga mga otoridad mihawa na sa ilang mga proyekto alang sa proyekto sa kagamahanan. Ang paggibayring nga mga lumulupyo na nagtapok ni dito sa construction site sa Barangay Kantawan, Naga, Cebu, aron pagpadangat silang mga yango-ngo ngadto sa nasudnong kagamahanan atol sa inspection visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug sa Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ang presidential visit gitumong kini aron sa pagsusi sa maong segment A ug pagpadali sa pagtukod aron nga katabangan ang duol nga mga factory workers. Ang mga protesters hinoon istorya lang sa ilang legal representative gikan sa DPWH Region 7 kinsa gikatakda sa panagpagpahigayon og formal meeting uban sa mga homeowners. Karong adlaw dito sa buhatan sa DPWH sa South Road Properties aron pagdiskuter sa maong nga mga pending nga mga claims. Ang inadlaw-adlaw nilang pagpanikamot aron pag-follow up sa ilang mga claims na kaduso nila sa ilang nawad-an na silang pailog nga nakapapugos kanila aron paghimog makanunayon ug mahalon nga pagbiyahe ngadto na gyud sa regional office sa DPWH. Bisan pa man sa tambag sa grupo nga dili mo tambong sa presidential visit, mibarog yun sila aron pagsiguro nga ang naasong wa na tagda ang ilang pagbayad sa ilang mga kayutaan nga gigamit nga road right of way nga giguba na usab ang ubang mga panimalay
iyang gihinumduman nga neto mga higayuna aduna gani major road collapse nga nakaigo sa proyekto o sa project site nitong Oktubre 2023. Kinsa nakapalisod ug maayo silang panghuna-huna ug lakip na usab sa sitwasyon sa ilang pamilya. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7 mipaniguro sa mga trabahante sa rehiyon nga ang uminto sa suhulan sigurado na gyud bisan pamantuod ang kantidad wa pagyud but determinan. Samtang ang Wage Board mupahigayon paghihapon og public consultation and hearings. Apan matud pa sa uban nga dili lang kayo mulaom kalabot niini kay kining paghatag kasagaran sa uminto sa suhulan sa RTWPB pagtiragyong gamaya. Kung mahinumduman, doon nay hangyo nga paumintuhan og usa ka gatos ka pesos ang inadlaw-adlawng suhulan. Ang RTWPB7 Chairman, Department of Labor and Employment Director Attorney Roy Buenafe nagganayon, way duda nga dunagyo adjustment sa Central Visayas. Apan ang diskusyon sa pagkakaron nagpadayon pa aron pagpangitag mga pamaagi kon pila gayon ang ipauminto. Si Buenafe nagganayon nga ang Wage Board magsugod sa public consultation sa Hunyo 25. Paghatag sa mga labor groups, mga employers o uban pang stakeholders ug kahigayunan pagpresentar silang positions o ebidensya nga may kalabutan sa giproponer nga pagpauminto sa suhulan. Napurnada oy ni adto man miaging adlaw ang pagsaulog sa Father's Day sa usa ka bana ug sa pamilya. Human nga napriso na hinuon ang maong bana kay misuway pagsunog sa ilang balay dito sa Barangay Cogon, Dakbayan sa Subo. Alas 5 ang takna sa hapon niadto ning Domingo. Ang suspitsado giilalang sa alias nga Dukot. 43 anyos, nagtrabaho isip construction helper. Imbes nga magsaulog uban sa pamilya, nalandig na hinuon sa selda sa Inayawan Police Station si alias Dukot kinsa magatubang og kaso nga attempted arson. Nasayran nga hubog nas Dukot, human nabuntagan og tagay uban sa iya mga barkada. Sus gisapot man tungod kay napildi pagyud sa scatter sa dihang gipadlong sa siyahang asawa nga muundang na sa pag-inom. Nag-wild bitaw na Dukot kay wa naman sab kini paliti sa asawa ug dugang pang red horse. Tungod sa kabalaka sa mga silingan na apil og kasunog ang ilang panimay, dali nilang gitawag ang kapulisan og miresulta sa pagkadakop sa suspitsado. Ang pipila ka silingan nagtuo nga nasuko si Dukot kani palibad lagi ang iyang asawa nga makigduog kaniya atol sa adlaw sa mga amahan kining Father's Day. Apan sa pagpakiginabi sa mga tigbalita, gimakak ni Dukot nga doon na sa tinguha nga sungon-nugon ang iyang bahay tungod kay gibalibaran sa iyang asawa nga makigdug. Matod pa niya taliwa silang lalis tungod kay gipapauli na sa siyang asawa, iyang gihukas ang iyang sinina og giduslitan og lighter. Sa dihang misila og kini iyang gilabay sa tubangan sa ilang panimay nga mao'y hinungdan nga nisinggit sa kahadlok og nangayog tabang ang iyahang nga asawa. Giangko ni Dukot nga sakto gyud kayo puwerte na gyud niyang hubuga nitong higayuna. Hinungdan nga nangita sa ilimnon sa iyang kauhaw. Matod pa niya kung gipalitan palang unta sa siyang asawa red horse, dili gyud unta to mahitabo. Katong hutong sa atong mga balita, gihatud o gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation, kon o Pascor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Nganong highly recommended magyod ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka importanteng papel sa mga taong adunay type 2 diabetes. Nagtabang patok sa insulin resistance. Type 2 diabetes ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta niini mosaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinaagi sa vitamin D3 mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdag glucose ngadto sa cells. Ang resulta mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang risgo sa diabetes complications. Ikaduha, nagpalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 makatabang usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas daling makontrolar ang blood sugar ug malikayan ang grabe nga epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 to 5 soft gels kada adlaw, 2 ka soft gels kada human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang, 2 to 3 soft gels kada adlaw. Nganong Life Extension Vitamin D3 magyud. Gisuportahan kini og daghanang medical studies ug mga doktor. High quality, limpyo ug potent formulation gikan sa USA. Affordable kay tag 12 pesos lang kada soft gel. Certified LE seal aron malikayan ang peke. Asa man gyud mapalit og libre nga check-up. Mapalit kini sa mga butika sa Cebu City ug Cebu Province. Para mas masiguro ang imong kahimsog, adto usab sa among Life Extension Integrative Medical Clinic o Nutraceutical Pharmacy sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, Consolacion at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative Medical Practice nga naggamit og scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3. Prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbo ug probinsya sa Sugbo ug mapalit pud kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atun tak na alas 6:29 ug 43 segundos. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Your
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone, ang hindi makabog sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong di makabog sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sabo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Usa ka makabuhay day. Aside sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pindugo, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagproblema ka ba kung asa magpa-imprenta o balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms o jackets? Sulbad na kay ani-ana ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod, silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahibo ninyong makontak sa ilang email, universityshirtscebu@gmail.com, Instagram, mldb.printing services, Facebook page, MLDB Printing Services. Mahimo ninyo makontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. Nagpaminaw gihapon kamo ning istasyon DYKC 675 sa inyong mga radyo nagasibiya sa gikusgon nga 10,000 watts sakob sa KBP kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa tuntak na alas 6:34. Sa dugang pang mga balita ang dugay-dugay ng pagpakigsakbang sa grabing pagbahak. Karon himuan na gyud og solusyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bipahibaw kagahapon nga ang 70 metro nga dam project buyon sa Mananga River opisyal na gigarantihan alang sa 2027 National Expenditure Program. Atol siyang pagduaw sa Mananga River Flood Mitigation Structure sa dakbayan sa Talisay nga mutaglas gikan sa Barangay San Isidro, Lawaan Dos, Muhon, Dumlog ug Biasong si Presidente Marcos mipaniguro sa mga lumurupyo nga ang funding niini magpabilin nga safe sa tibuok gayud nga pagdebate sa kagamahanan. Ang giproponer nga Mananga River Dam
Di lang kini usa ka standalone project, kini kabahin kini sa dakog long-term engineering strategy aron sa pagproteher sa Metro Cebu sa umaabot pang mga katalagban. Ang kinatibuk-an nga plano naglangkob kini sa pagpalapad sa river channels ug sa pagtukod og water impounding system sa tibuok dagko nga mga river system sa Sugbo, sa Mananga, Kutkot ug ingon manusab sa Butuanon. Kining dagko nga infrastruktura nga plano kining ipagawas human sa pagkaguba sa daghanang lugar sa Sugbo sa bagyong Tino diin miigo sa rehiyon niadtong Nobyembre 4, 2025. Ang mao nga bagyo mao hinungdan sa grabe kayong flash floods nga nipanras sa daghanang mga panimay buyon sa riverbanks ug sa mga silingang lugar niini. Si kanhi Provincial Consultant Byron Garcia nisaway sa prosecutor gikan sa Mandaue City Prosecutor's Office ug matud pa niya nga ubay-ubay nga mga kaso batok kaniya karon gipada na sa korte nga wa gani sa tagaig higayon aron makatubag sa maong mga complaints. Sa iyang Facebook post, si Garcia mibutyag nga karon ikatulo na ning higayon nga wa siya makadawat og opisyal nga subpina. Wa siya makadawat og opisyal nga subpina gikan sa prosecutor's office nga may kalabutan sa maong reklamo nga gipasaka bato kaniya. Nining nang labang semana si Garcia mipaambit sa susa mga post nga may question sa Mandaue City Prosecutor's Office. Kinsa miingon nga bihikaw kaniya sa katungod sa due process. Si Garcia wa mohingan sa specific prosecutor diha sa iyang social media post. Kini maong sitwasyon mao'y labing uwahi nga sunod-sunod nga kaso ni Garcia gikan sa 2025 ngadto sa 2026. Kasagaran sa maong kaso gumikan sa social media post iyang mga pamahayag sa publiko ug ingon man usab sa reklamo sa daghanan nga mga Cebu officials ug mga personalities. Kung gani mahinumduman niadtong 2025, si Garcia nakatubang na kini og cyber libel complaint nga gipasaka ni Dr. Janus Vizcaino Jr. nga may kalabutan sa iyang makapakauaw nga pamahayag nga gihimo sa online video ug post. Ang maong kaso naglambigit nini giirog o gipadangat na kini dito sa korte ug si Garcia ni plead not guilty atol sa arraignment nitong Mayo 2026. Lain sab atol sab gihapon sa mao nga period si Byron Garcia ni pasakag ubay-ubay nga reklamo. Batok ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kinsa naghilambigit kaning aligasyon mahitungod sa government transaction of public statements ang pipila hinuon sa maong nga mga complaints gi sa lindot sa korte. Nya karon nagatubang na siya og criminal charges human si Dr. Eliz Nicole Catalan, anak ni Baricuatro, mipasakag tulok ka count sa gialigar nga gender-based online sexual harassment ubos sa balaod sa Safe Spaces Act. Ang korte sa Mandaue nakakablag yun og probable cause ug miisyon ning warrant of arrest hinungdan nga gidakop si Garcia niadtong Hunyo 11, 2026. Ang mga job order employees of Clean and Green personnel sa Dakbayan sa Mandaue posible na ni nga makadawat unyag dako-dako nga suhulan human ang City Council ni aprobar na sa first reading sa duha ka separate ordinances nga naghatag og aumento sa suhulan sa naasoy nga mga grupo sa personnel. Ang maong pamaagi tinguha kini pagtabang sa mga trabahante tungod lagi sa kamahal na usab sa palitonon o silang adlaw-adlaw nga mga kagastuhan gituki sa konseho atol silang seksyon kagahapon. Sa wa pa sa approval sa first reading, si Mandaue City Mayor Jovito Junque Uano miindusar sa giproponer
nga increase isip kabahin sa pagpaningkamot sa kagamadan aron pag-improbar sa mga suhulan sa mga trabahante sa City Hall. Ang duha ka ordinansa gipangabahanan ni Council Joel Seno, chairman sa Committee on Budget and Finance. Sa usa ka pamahayag, si Seno mihulagway sa giproponer nga wage increase nga dugay na unta nga angayan na gyud nga himuon sa pagingon nga mao nga lakang pending kini sa taud-taud ng higayon. Ubos sa ordinansa nga naglangkom sa JO employees, si Seno nagkanayon nga sila karon nagdawat lang og 435 pesos matag adlaw. Si Uwano miproponer ngadto sa konseho nga dugangan kini og 15 pesos ang matag adlaw. Hinungdan nga mahimo nga magdawat na kini sila og 450 matud pa ni Seno. Si Seno mi padayag nga samtang ang tanang JO employees makadawat sa mao gihapon nga rate, ang ilang total earnings mag-agad paghihapon sa gidaghanon sa trabaho o gidaghanon sa adlaw nga ilang gitrabahuan. Suma pa niya, adunay pipila ka mga employees nga murender nag 20 ka adlaw, dunay 24 ug duna say 30 ka adlaw nga serbisyo sa matag buwan. Usa ka bagitong pulis nga kalit lang namatay. Ngayon pas mga kaubanan katingadan samtang nag-duty atol sa gipahigayon nga checkpoint dito sa MJ Cuenco Avenue sa Barangay Tipadilla alas 3 pasados kadlawon nitong Lunes. Ang namatay giilas si Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, na destino sa Parian Police Station 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Lumad siya nga taga Seattle Negros Oriental. Sumapas initial nga investigasyon sa Parian Police Station, human sa ilang checkpoint sa lugar, ni pahuway si Palon kay giingong gikapoy kini og kalisod paginhawa. Gihatagan pa siyang tubig sa iyang kauban apan kalit kining natumbag gikan sa bangko nga iyang gilingkuran. Dali siyang gitabang og gidadayon sa Cebu City Medical Center apan gideklarar nga patay na. Base sa unang assessment sa mga otoridad, posible kining nga cardiac arrest ang hinungdan sa iyang kamatayon. Kadtong hutong sa ato nga mga balita, gihatud og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa ato mga balita, gihatud ug gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatud usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Atong tak na alas 6:44 og 10 segundos time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kanang Wonder Herbal Coffee na to, pagti man punindutan ng kapiha. Oh, labinas to mga kaigsunan nga mahiligon sa pagpangapi. Itong wapakasuway gamit na tistingi lang gud. Nice kay ng Wonder Herbal Coffee kay dili man mo taas ang imong sugar level ana. Makatabang na nga matunaw ang mga bad cholesterol, unya stevia among gigamit pagpatamis ana. Yan indot na kay di ka kulbaan. Way palpitation nga mahitabo, di pud siya lang to. Wonder Herbal Coffee. Nindot mo na siya kayo kay dili man ka ana mag-insomnia. Wala insomnia nga mahitabo. Bisa mag-inom ka sa tong produktong Wonder Herbal Coffee.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bangong kumakabog sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong kumakabog sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Upascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with a power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Super Fiber, number 1 na solusyon sa irregular bowel movement, constipation, ingon man colon cleansing. Ang Super Fiber gihimo gikan sa mixed fruits and berries, mixed greens and vegetables, plant fiber, oat fiber, cordyceps mushrooms, apple pectin, and alkaline foods. Ang Super Fiber giaprobahan sa FDA Philippines ug available na sa tanang butika sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug Central Visayas. Ang Super Fiber mahimo usab nga mapalit direkta sa Life Extension Medical Clinic branches sa Cebu Doctors Building, Usmeña Boulevard, Cebu City ug Consolacion Branch tupad sa PS Bank Consolacion. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product to address chronic constipation and irregular bowel movement. Ayaw pasagdi ang hugaw sa sud sa tung lawas sa dili pa kini makadaot sa tung colon. Kuhaada yun ang natipon nga hugaw sa tung tiyan and protect your colon against fall leaf growth and cancer growth. Take your Super Fiber daily, 30 minutes before dinner, and feel cleansed and refreshed the following day. For best result, Life Extension Vitamin D3 Dinner. Sa dugang pagyod nga mga balita dinhi sa ato, ang Office of the Ombudsman formal na nga mipasaka og sumbong batok sa suspendido nga Minglanilla Mayor Rajiv Inag, Vice Mayor Ilanito Peña ug 11 kalaing local officials tungod sa tinguha o tungod sa gihimo nini nga pagpabag sa quarry rehabilitation plan bisan pa man sa mga clearances gikan sa mga nasudnon nga ahensya sa kagamahanan. Ang naasoy kaso gipasaka tubangan sa Regional Trial Court. Sa Dakbayan sa Naga, mipasaka og sumbong sa maong mga opisyalis nga nakalapa sa Section 3, Paragraph E sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act
kon Acta Republica 3019. Ang maong kaso gumikan kini sa gisubli-subli nga pagdumili pag-aprobar sa local government unit sa Safety and Rehabilitation Plan nga gisumeter sa Jumara Construct Corporation ug sa Jumara Agri-Foods and Supply Corporation alang sa usa ka lugar sa sitio na po sa Barangay Gindaruhan. Human sa daghan na mga liki nga idiskubrihan tal-ibabaw sa quarry nitong Disyembre 2021, ang Environmental Management Bureau mi-issue na og cease and desist order. Agig tubag ang mga kompanya milatid kining rehabilitation plan nga nag-secure technical backing gikan sa EMB, Mines and Geosciences Bureau ug sa Provincial Environment and Natural Resources Office kun Penro apan bisan pa man sa mga endorsement sa naasoy nga mga eksperto nga mga buhatan sa kagabahanan ug sa Department of Environment and Natural Resources. Aron sa parsyal nga tangtangon ang CDO aron pagtugot sa pagpangayo, ang Minglanilla Municipal Council mipasar naman hinuon ni resolution nga nagsalindot sa plano ug sa application sa kompanya alang sa Special Waste Disposal Permit. Si Mayor Inard mi-aprobar sa maong pagdili o pagpalibad sa konseho. Ang ombudsman miingon nga mga opisyales acted with evident bad faith, manifest partiality o gross inexcusable negligence sa diha nga ilang gidisapprove ang rehabilitation plan sa maong reklamante bisan pa man sa partial nga pagtangtang sa DENR sa cease and desist order sa ilang implementasyon. Ang anti-graft body miingon nga mga opisyales mihatag og unwarranted benefit, advantage or preference ngadto sa kontra o competitors nga mga kompanya sa Jumara pinaagi sa pagsalindot sa direktiba sa EMD. Kini usab mi paklaro sa hiniusa nga kalihukan sa mga respondents pag-establisar sa existence of conspiracy. Uban usab nilang inad og pinya ang gipasaka sumbong nga mga opisyalis naglangkob sa Municipal Administrator John Ray Casquijo Bragat og napo kasanggo niyang bayan members Oscar Cañares de la Calzada Jr., Samuel Gordsing Adlawan Sr. Jr., Jesus Dinoyo Velez, Jeremias Lianos Cañares, Jaime Secretaria Kaumiran, Jennifer Dihan Lariusa, Proserfina Lapota Fahutrao, Jenny Zafra Yang Petronilo Intera Traya og ingon manusab Rick Ryan Zafra. Aduna sa lahi nga reklamo batok sa acting Sangguniang Bayan Secretary ang gisalindot ni for lack of merit. Si Inad si Pinya og laing na po nagikiha nga mga konsehales sa pagkakaron nagsilbi na og usa ka tuig nga preventive suspension nga gi-issue sa ombudsman ni atong Pebrero nga may kalabutan gihapon sa maong kontrobersiya. Samtang usa ka semana human sa paglunsad sa hiningusgan nga plate replacement campaign, ang Land Transportation Office Central Visayas gipanghingusog usab silang pagpaningkamot aron pagdana sa mga puli nga license plates ngadto na gyud sa nagkalain-lain o sa ngadto sa riyon nga sayon ng kuhaon sa mga motorista. Sukad sa Hunyo 15 ang personnel sa LTO-7 nagngita na sa mga sakyanan nga available mga replacement plates, mag-verify sa records o pag-facilitate sa pagpagawas sa maong nga mga plaka. Pinaagi silang district offices. Isip kabahin sa inisyatiba, aduna na mga information flyers nga gipahimutang sa mga sakyanan aron pagpahibaw sa mga tag-iya sa ilang replacement plates nga posible nang mahimo na nga maklaim gikan sa ilahang buhatan. Ang mga motorista kinsang mga sakyanan nagdapa sa karaan nga green license plates maka-expect kini
og flyer sa LTO nga gi-attach ngadto sa windshield sa umaabot nga mga adlaw. Samtang nabalhog sa prisuhan ang usa ka 18 anyos nga ulitaw, human niya gidunggab ang usa ka 26 anyos nga lalaki tungod sa panaglali sa duwa nga crossfire sungod sa internetan sa sitio Balagta sa Barangay Pahina Sentral, Dakbayan sa Sugbo niadtong Hunyo 19 karon tuiga. Ang suspitsado nga giilalang sa alias nga Janjan na tanggong na karon sa Carbon Police Station. Human madakti sa mga meresponding kapulisan subay sa sumbong sa inahan sa biktima. Samtang ang biktima nga giilang nga si alias Roy daling gida sa Cebu City Medical Center. Human makaangkog 4 kasamad dinunggaban sa nagkadaiya nga bahin sa iyang lawas. Base sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga nagkalalis ang duha sa rihang nasuko ang suspitsado tungod kay kalit lang gipahunong sa biktima ang iyang pagduwa og crossfire. Tungod sa kapungot sa suspitsado nga naputol ang iyang kalingawan ni resulta kini sa ilang pagsinukmagay. Apan pipila ka gutlong milabay, mikuot og tactical folding knife ang suspitsado og gidusrak sa makadaghang higayon sa biktima. Kasong attempted homicide ang gikatakdang ipasaka batok sa suspitsado tungod sa naasoy nga krimen. Kadtong hutong sa ato nga mga balita, gihatud og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita, gihatud ug gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatud usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Atong tak na alas 6:58 segundos. Time check hatod gihapon kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang hindi makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako si Ryan, hilig mag-street food. Tungod ni ini magsakit akong tiyan ug luya akong pamati. Permi na lang ko magbalik-balik sa CR. Grabe jud siya kasamok samot na sa akong pagpanarbaho. Maong pagkadungog nako sa radyo nga adunay Hexbio probiotic nga pwede sa sakit sa tiyan ug kalibanga. Nisuway dayon ako ug ako dayon na matikdan na paspas kaayo ang epekto sa akong tiyan. Mibati ako ugaan ug mas komportable. Dili na sab ako mabalaka kung mukaon ako sa gawas. Kini si Ryan, usa ka Hexbio user. Irekomenda ba nimo ang Hexbio sa uban? Nasulayan, kasaligan o epektibo kini. Ang matag sachet sa Hexbio Probiotic ano kini 6 strain of Lactobacillus o Bifidobacterium nga makatabang kini sa pagpalambo sa kahimsog sa atong intestinal flora. Makatabang sab kini sa pagpalig-on sa atong immune system or sa atong resistensya o panusab sa kinatibuk ang kahimsog sa atong tinai or gut. Pinagi usab sa sakto nga ehersisyo o pagkaon. Imo ang lakang alang sa labing mayong kahimsog karon tumarog Hexbio Probiotics. Mapalit kini sa mga suking butika sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Metro Pharmacy, Gold Care Pharmacy, Mercury Drugs, Mid Express ug uban pang mga suking butika. Available sab kini sa Shopee ug Lazada. Hexbio Probiotics alang sa mas lig-on nga resistensya. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
Ana ug smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ug bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bakterya ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Nagproblema ka ba kung asa magpaimprinta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms ug jackets? Sulbad na kay ani-ana ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahimo ninyong makontak sa ilang email, universityshirts@cebu@gmail.com, Instagram, MLDB.Printing Services, Facebook page, MLDB Printing Services. Mahimo ninyo makontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. O karon sa mga nag-unang balita sa kauluhan. Ang Presidential Task Force on Media Security kun PT FOMS mipadayag og kabalaka mahitungod sa gikataho nga tinguha sa pagpatay sa radio broadcaster nga si Jay Lavapies kinsa nakasurvive hinoon sa maong pagpamanhig didto ni sa Barangay Cagay, Rojas City sayo sa buntag kagahapon. Sa usa ka pamahayag ang PT FOMS miingon nga maong pag-atake na hitabo alas 5 ang takna sa buntag samtang si Lavapies nagmaniho sa iyang sakyanan buyon sa National Highway padung na dito sa radio station. Ang initial reports nahitabo nga ang duha ka motorcycle
riding suspects mibabag sa sakyanan ni Laviapis. Mipabuto na yung kinisilang armas. Ang mga otoridad nakarecover ganing upat ka mga basiyo o kabhang sa bala dito sa nahitabuan. Ang naasoy nga pundok ang PT Forms o ang Philippine National Police Media Vanguards sa pagkakaroon mipahigayo nag-investigasyon aron gyud pag-examine sa naasoy nga kalihukan aron pagsiguro nga mahatagan og hustisya ang naasoy nga media personnel. Ang task force niingon pagyod nga ang Police Regional Office 6 Director Police General Randolph Tuwano nga bimando na sa tanang police units aron sa paghimog aksyon aron paghatag niini og labing una nga pagtagad aron pagsulbad sa maong pagpamusil. Ang Bagyong Francisco, ang international name nga gihingan lag Mikala, gitumbok nga posible kining moabot sa typhoon category. Kagahapon pa ning informasyon nga to nahipos ha. Matud pa sa Pag-asa mga alas 5 ang takna kagahapon sa hapon atong kutloon ni karong taud-taud sa itong mga reports gikan sa Pag-asa Mactan. Kagahapon nahimutan kini 625 kilometros sa sirangang Tuguegarao City sa Cagayan unat nag-irog padong kasadpan sa amihanang kasadpan mga 20 kilometros matag oras. Dunay signal number 1 nga giisa na gani dito sa Batanes sa northeastern portion sa Cagayan. Lakip na sa eastern portion sa Babuyan Islands, sa Didicas Island, sa Camigan Island. Ang Pag-asa nagkadayon, ang labing taas nga wind signal posibleng iisa sa tibuok ka pag-isa o pag-agi na gyud sa bagyo o agianan sa bagyo nga signal number 2. Sige lang, atong kutloon karong taud-taud human sa itong mga balita ang report gikan sa Pag-asa Mactan. DYKC International Report. Ang maritime traffic kon pag-agi sa mga barko dito sa Strait of Hormuz nga kontrolado sa nasod sa Iran nagpadayon ni sa mas paspas na hinon ganing pamaagi sa wa pa ang kasabutan sa Iran o sa Estados Unidos aron pagtapos sa tunga-tungang sidlakan. Apan human nga mipahibaw ang Iran nga kinisirho na sad og balik. Apan bisan sa paman sa maong pagpahibaw, naag gihapoy nangagi o giingon nga nakalusot gihapon didto nga mga sakyanan sa kadagatan ilabina katong nanagda og supply sa lana. Pagkagahapon ang Kepler Maritime Trucking Platform ni-record ng 26 ka mga dagko nga barko, mga tanker nga miagi dito sa maong nga lugar. Kini maong level sa approach kag niya itong milabang simana human ang official na gyud pagpirma sa kasabutan ni US President Donald Trump ug ni Iranian President Masoud Pezeshkian sa diha nga ang traffic dito miagi mo abot nag 30 ka mga dagkong barko matag adlaw. Apan sa diha nga nahibaw ang Iran sa pag-atake sa Israel sa mga Hezbollah dito sa Lebanon, hilabihan ang kasuko niini o gi-order na usap ang pagpasira sa naasoy nga agianan sa kadalanan o kadagatan. Kasayuran sa lakaw sa panahon, ania ang Pag-asa Mactan. Atong kutloon karon gikan sa Pag-asa Mactan ang labing uwahi nga kasayuran mahitungod sa bagyo nga Francisco. Atong dawaton kining report gikan sa weather specialist sa Pag-asa Mactan, DOST Visayas, Mark Gales. Sir Mark, good morning. May buntag Sir Emmy o sa atong mga suyundig paminaw atong latest weather update o sa tuwag pinaka-ulayng
update ani ni Bagyong Francisco. Kagabi himpitan na himo usa ka super typhoon kini si Francisco, and as of 4 a.m. ang iyahang sentro sa Yamata nahimutang around 410 kilometers east sa Apari, Cagayan. Ang maong bagyo doon dalang hangin maabot sa 185 kilometers per hour to sa iyang sentro, and gustiness ana sa 230 kilometers per hour. Gayud kini karon pa kasadpan, amihan ng kasadpan o west-northwestward sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Base sa iyang latest track and intensity forecast, ang maong bagyo magapalayon magairog pa amihan ng kasadpan ito na sa paamihan ng silangan padung diha sa mga isla sa habagatang bahin sa Japan. Expected maka-exit sa tuwang PAR diri sa kadlawon sa adlawng Biyernes. And so far sa iyang intensity, sa nakita mag-aral na siya magkahinay sa mga maabot na mga adlaw. Wala po kita og land po senaryo sa maong bagyo, pero tungod sa iyang gilap doon, maapektuhan niya directly ang mga lugar diha sa may extreme northern Luzon. Diri sa Kabisayaan, layo ni mong bagyuha, pero di tayo magkumpiyansa, ang pagyapon ning paghatak sa habagat dito mo kini magdalag mga pagwan-uwan sa dakong bahin sa Kabisayaan. Para karong adlaw, ang dakong bahin sa Visayas pagit na diri sa may Central Visayas, makasinati pagyapunta sa matag-umo na kalangitan nga naay mga katag ng mga pag-uwan, pagpanugdog kilat gumikan sa habagat. Para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, natay masinati nga kasarangan ito na sa kusog tabuguro sa hangin di na itong kadagatan, adto na po'y kasarangan ito na sa buluron na kahimtang. Diri sa Cebu itong kadagatan, adunay hunas karong alas 11:07 sa buntag o taob unyang alas 5:12 sa hapon. Temperatura na magasukod gikan 26 kadto na sa 33 degrees centigrado. Haring adlaw mosalop unyang alas 6:08 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:12 na sa kabuntagon og mga natong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pagkasamagtan. Kini si Mark Gales maayong buntag og daghang salamat. Daghang salamat og maayong buntag Sir Mark Gales sa Pag-asa Magtan DOST Visayas. Sa pagsubli sa nagunang tudling sa ito mga balita, mga estudyante dito sa Tacloban sa usak katurughaan, gipangpusil, tulog patay, 7 ang naangol. Mga estudyante na po ang giingong namusil sud sa ilang classrooms. Wa pa mabayri nga mga lumulupyo og tag-iyang yuta dito sa nagamidimanda na karon nga bayra na ang ilang mga kayuta ang gigamit sa road right of way. Samtang RTWPB Region 7 miingon nga kining augmento sa suhulan sigurado na. Siguro pas pagsilang sa adlaw apan ang kantidad wa pagyud hisguti. Samtang balay gisuwayan og sunog sa bana atol ni sa Father's Day kay wa palitig red horse. Samtang tinguha sa pagpatay sa Secret Radio broadcaster dito sa Rojas City nga nakasurvive, gihibuan nagmakuti nga investigasyon sa kapulisan. Samtang Bagyong Francisco mahimo kining usa ka super udunay kalagmitan nga mahimong super typhoon sa gawas sa nasod kadagatan sa Strait of Hormuz. Giingon nga sige pang giagian og mga barko, mga nagkargag mga lana bisan pa man sa pahibaw sa Iran nga ila na usab kini nga pasirhan. Mao kadtong kinatibukan sa ato mga balita nga gihatod og gidalit kaninyo agig katilingpanon nga pagalagad ning istasyon DYKC hinikay sa DYKC News and Public Affairs Bureau sangan sa kinatibukan sa RPN Engineering Department uban kang Engineer Glenn Tudtud ug mga kaubanan didto usab sa transmitter site sangan sa atong station manager LV Canet. Inyong tigbalita Amy Bustilio pabutang musunod nga tulumanon padayon Pilipino uban ni Uka Pasaporte. Inyong nabati ang Radyo Ronda Balita. Kasaligan buhay gidapigan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Katong maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away